Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbara wukaibu wota muslimi printi matwe fanye wo fasalu dunia ngoni dede mbara wubili nkaibu muslimi ya kaibu ida wonu sene wona wa émission nankui l'islam pour tous en langue nationale wora émission clé matin nambeto pontoir esclave de Dieu wonu sene. On va faire 5e épisode dans Mato de To à la satin Dunia Kanyi. Donc toujours au mana au mabuki nankui erreur dans l'éducation des enfants et solutions pratiques. Donc à la satin na 5e épisode karamo fa manana fatan faside ombe. Donc waye murabuma alko ngasga sujet masono El Haj. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كورتنامو تنايمو دمبايغو تنايمو الحمد لله على نولي يوم مباري غادن تجمع يما فمباري غادن تجمع أمول دانجي مالوين غم مسينغي نعم وما سنكم إبيسود ونام نام كويتو خالتين إن شاء الله ألو ون لا يدين غانتونغو ومبوري بي أنو ومتو ماي ونانا لا يدين أنا كمان فيتو إن شاء الله إن شاء الله الحمد لله رب العالمين ومبرر تلاتانتو بينو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد عباد الله اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة أجارنا الله من البدع آمين. ذاكرين الحمد لله رب العالمين. Alors on a ma cinquième qui on a ma 5e épisode Nanfarito. Droit de l'enfant a un beau prénom. Donc droit de l'enfant a un beau prénom. Dira droit na fam kui Iyo ikili fani rafiama. Ça fait rond. Iyo Ina mama toura de a maji na hamni directeur. kene Bien ma directeur ba Iyo. nga fala akiyana akiyama iyo ma directeur to ma directeur na gina na iyo kono alima be yukifa mai iyo ou bien khalifa mai iyo maintenant comme moi ma faveur de rond iyo nga ma di khalifa mal ko nga faveur de itama kemira na kitungwa. iyo oya mu badari wo ile C'est kile ça. Donc mais imula maina ba contenta nyima. Mon frère inara wombe a droit de l'enfant a un bon prénom. iyo C'est parce que mirira droit na naganna itan naganna ji bebri imula mai ina droit violer. iyo Ila ita mane- na la mena droit fi amako Exactement, il a mané gana ka ira droit respecter. iyo Et fallait bedede. Ina rapontoire ga droit na ya. Nta mo mella mini muna droit yo muna nta nyire sono. Nka itangana droit violer. na bara ke findi de ngi Ita nange naki iyo igenara. iyo Donc di atanange na khilira. hala tanga mutu fa sa ma ite ko Atanange. Donc ala na gaibe, rasul na gaibe ay ga khilifa ni fen iradibe. iyo Nya a droit na fa a droit na na. iyo Non seulement l'assignation d'un prénom au niveau né est l'un de ses droits les plus importants, mais aussi le fait que ce soit un beau prénom. Et voilà tout. Non di keyama
khalifa ni sugandi fe ikhadi be dire ben ramba barde aha droit nara nafana droit na kan kifay ibarato nafana droit na kan alko ha khalifa ni soto ba na brama fokora pour toujours ndangle Muhammad Lamine gasamma Muhammad Lamine na gasamma na kan ki famille ha khilina naki mais Muhammad Lamine tellement qu'on glira fama à chaque fois non wasu manen glira nyala ringa num babara anu mi ringa bin lang ngli choisi fema han fagalore nyala rin manenara parce que ngli sari rasul nangumma sallallahu alayhi wa sallam donc nan se o manaki fay donc na a khair ndina naki OK OK en effet le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam recommandait vivement à ses compagnons de donner un beau prénom à leurs enfants. Ana ma bambam mane kifani amalambore be mi rebe na re tingama ayra khalifa ni fen iradibe khalifa ni sugandi iradibe rasul naraba mane nye amu fera ba ma kan ti de muna atan karamo gainara atan fe na kan bama khayatu wonna fala mo mbori bu ngabira sunna fogora fe beta maradi parce que il bira tan fogora ira geri na nan ku ira boysa na nan ku ira riyan na ira tanga khina ki ibaratu Amanto Genara, il a dit, celui qui a eu un enfant doit lui donner un beau prénom et l'éduquer parfaitement. Voilà. Bewonti mane bedundroti. Aïnou di bari. Il a manabari il recommandé khalifa isagouma. Khalifa sugandi ya fiama. En même temps, il m'a éduqué. Ça fait Khalifa FIFA ma na ma éducation na fandi ba ito bara iradi Khalifa Muhammad iyo ananaki aluma nalo Muhammad mba to Khalifa Muhammad iyo anahangu nduki tongo wantanto iyo anahangu wantantongo inondi wantantongo iyo c'est comme ça ana wantantongo c'est normal iyo imama bilim makeya yo mumeri va comprendre maintenant inahangu wantantongo iyo kirin anaka na so garantera fini nye iyo atonna so garantera man na kan suvi na kan fan afala be yinan fan dayigo kiyama na kan mu fan encourager mais ana ba matemo na mama fala fe ngambende yikhline mo melamine na ngira ba fi ade parce que atanga droit na ira atanga devoir na ira akan glissa keren amangan éduquer nana manke ko mato agbegbera wonna muslimina na wonna wonna wonde khilisa mo muslimi khilira ni ga wandi bolo mane akolo ibara amasenya anana manke ko mabeto exactement kono ngwa wende falafi unta nere na foteta vraiment parce que akolo hale wo ma Guinée on a attendu sujet qui a là mais comme on a dit mes rafé parce que dit mes rafé bakora hale au ma Guinée faut établir na abe mu lo Afrique donc mo so ma Guinée ra côté puis parce que mon na wayne mais di me gbegbe na beto musulmi rade ne re barakana e na fala be di me na kine be di me tan na kine be di me nan na kiba ka wota nan be di me lo iki Alhamdulillah Rabbil Alamin. Il y a une question khorina. Voilà. Parce que vous avez fait mirer na rambeki. Demba ya kaina nan fan nabe. Be, iyo. Donc demba ka ito findir nabe. Nlamane nga wayenu ala taala tagira. Iyo. Demba ya khafira be. Iyo. E kolon ifaro iwanyi na kan tuser naki. Wayen khorkhena. Question khorkhena. Inu nanara mirena gaji émission matoma il va fola folode il va sa fola épisode singi a won servi mané c'est très important nabirim fatan ko mon fera e ko lidé bombo na Guinée ma birira ina me bedi na ikine problème belebele
di yomu nanaki voilà di babe nan nanaki di ngana nanaki eyo ou bien di ngana alughnaki di baba na alughnaki ade ekono imu wonna mamenne wonna fala manaki de abore yomu makorara di bore yomu makorara dangi fango na babara eyo anene na bangi eyo ibarato donc atofala manaki bede na ikine bede ramuna ikidi be forinde na nanaki eyo nyaku bilibili itanga fori bari ayramo wasa na Afrique ayramo ay éduquer eyo hali de basari problème eyo mais ay éduquer nanan kui anaka imali hayna ka kirasto atingi masebe anondi masebe afori binjaki masebe itan sono ifakele Afrique meni africain ifa fotetabi nei éducation na kan fita ma itan bar fabe ibara die bari ibara na de éducation négligée imutingi éduquer de dinera imutingi éduquer famira c'est-à-dire socialement religieusement il na ka bin abandonné igi fait scène de fora na die nyan danginara ne ga valeur dangina sera itan na fin de garskira garske yom dangidera parce que meni monsieur wan falari c'est pas parce que allo na fa fait une rinde rencontre mais londe nsga ne wolde ginadi de woy ibara to ba ngol mo meri woy donc to sila wolda woy yenu bara couper voilà ibara ça y parce que juste donc c'est bien couper sinon na ga couper ma de telle heure à telle heure donc na heure fali attends ma c'est nyinfi maintenant awama radi refi ça y est pack d'eau qui n'est ça lambaye il démarre de quartier bête mardi na pack d'eau 6 nanapi donc 1 litre fois 6 litres radi nagara abara so peut-être 15 ans 16 ans anaka anama diefi amadi afego alors atanan la mahana madi la madi s'il te plaît va acheter maintenant na fang afala fe ntanta gangi ga itan me toro manta naka dogon na remato mfa mayo mukutan ba ata réalité kele mal mais mukutan logo na le muta ya munaka age story ali ma isa ye ba mane 20 litres bidon ntang na no recommander ma age ma 20 litres bidon nani insana ba mane Carrefour bete fa fara bangi ibara to mfa mato mira me inga binja kinare ila me ba binja kinare alo dine a recommander o makinare mfa mato na di medita muna da bafi avalu eno na wa mfe na kina kolo natan angano ababinja kinare ira wen kana mara iyo ina madiyo re condamné de mudiere condamné parce que diare tamma ko la sisa da bafi mais na to ne akolo na kamna bafi na to ne wen na ko na to ne angabara angano ababa bara yafa iyo ebara tera éducation fa etongo etondi na sore radi merci donc ibara radi yamfa ouais donc nana nunara donc awana kui in rappele mo wonuge iyo ekolo na kaybe na dimba ya kayina nan fannabe temo de benu go nyanga dangibera ntan alha mali alha wombiri mali amina afari naki nuga ko ne dimba ya ferabe afole nuga ko di fe nanna nu di soto be na éduquer madi nana no magawe mais kha ala mi mali yi jamane mabe ina ka kinesto na kan findiri mi guru gira na kan mi famille kui famille na kan findiri famille ram na re radi gine éduquer c'est-à-dire éducation ko don quoi aman dine ko don inna soto ama kolon ga yetera anaka jidina ga yiye gwi ramudoma itonana ndo hali mu fa itone fi tama mais dunia tanka itone soto hali tamma tone do mais inu éducation fani fi radima alhamdulillah la madimane na kan apprécier ntamma dibari kuibe musonea je suis strict
ma éducation kui ma de mu âge ramatoma inu nagan lang ni traité mananana khaynu yinan lang yiki ni traité mananana khaynu yaqori nan lang ni traité mananana alhamdulillah rabbil alamin khay gine sotobe na xamu khono mayma wo firinga di barexé be c'est-à-dire ay to ina di ma tingin fe atan khono ma alu akere nan dina dira kha alay mali imuna gine stobe ina ka gine sto na khay lumana ihano die éduqué ala baraki abara gineki abara de abara wagadeki mais hay ginesto be na ha khema alo die atanan ni na dira alo itange muna dira ina fala ga ira fa kirin nan ma quoi ira fa kirin nan ma ina fala ga die éduqué atan kiriati kanke a opposé na fera hali tondi itagamane imu noma fefera de kana mane parce que pilier beta na ha mutiri exactement mais ka wo film birina concordant wala rumma wala nga fekirema wo birin ga boy goro ka kirema radi yo parce que ntam boy goro dangi fe makine nakinara no mana ga na tamu no mana ngara wo malangue exactement donc kha tan fima itan khamen ga na conscient na ira gine na ga tan fima ana ga iluna ntan liberté na ga na nyira mun ma de rumma alors na lu na ngoy village ne ne éduqué manalu na ngoy village ne asingena mun fer ala ya marikh na ganna ekolo wonna fala mane wonna al taala na gawo be qur'an ku demba ya kanyi gebe ne mum de na gandire mu ubiye makolo yo ala na gawo be qur'an ku بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنا هاوم به أنا يا أيها الذين آمنوا وتمنغن غيبر التونغونديا خو أنفسكم وأهليكم نارا وهو يترتن غتيما أنو وهادم بايا وين أنكي نما غاودي نغندري نم سفلا غيبنكي إديكاسيون نم فلا فيبي باي ratanga matema na krana foi la edikene radine masebe radine la na nera mais itan imu salima imu alfala madebe imu fami masem madebe imu sese masem madebe itan ka fala sona ana di gaita tuliti tanna itan bara ala matandi ala dim me gay tuliti tanna ade namura ba imu ala masenga ba ade namura ba ala fami masem ala mu masem ma gadebe ala awama jinango ma itanga igade masin itanga tam masin igade be atai masin ma igade atana itang bira ba me yo na kan tondi manaki aba anga khagera rabadi afatara yo amu folo gara voilà amu folo gara yo atang diore no manakan na badi agadi no manakan na badi analu mana ay trakin kinama atang kelala biri na babangi kui yo itan wa mane di bara me mode so itan kana tinara adi wantan yetay fale mara wonduba mane won birna langibe won man solution fi won borema parce que o mal bukina nan fala wonna nan kui ntan no made ira kharani dine kharani amukanama parce que ntan na responsabilité naki ala kon yetina yo ala na fala gimbana ki hu anfusakum wa ahlikum nara nam magagune yati mulalama na minimiser non mubere manara mubere manara adama di yobe parce que mon frère na kolo na fala naki mo khori manama tinado mo khori manama imere to manebe ikeli isali gagine do gadi do ibe fe mai ne na kine ibarato imam ne son gara tefi a febiri na ba mana mune edikema anon ima khore manena ma i ga droit na kide i ga devoir plutôt na naki khayma imposer ma khaysa fefe sa dangi ma dunia ma be igena ku khaysa lui mu findi salimi gira igena ku khaysa findi kha woman ala goni li igena ku apelebele donc رسول فنغا ومبي صلى الله عليه وسلم كلكم راء وكلكم مسؤول عن رعيته ومبيرين قرسي ما دوينا ومبيرنا برجي ننا ومبيرين مخويم منا وما برجي ما دونك ميغا يقودو كنا ما كيفا إنا غي غادي رفان تليفوننا إنا غي غادي رفان سبور دوغيرا إنا غي غادي رف دي رفان يموناكي إنا غادي نانكنا في إنو سيغا بانغين دي كو جيم بوي
Playboy, PlayStation, nana, version yomini, abiri na ira. Il concentre nana ma dans du fait c'est na bangi kui. Donc bon, namu interdire rasaraba dans le cadre de itulitina de itulitina. Wallahi mbarankali alara nege matofi e kolon irasala kui. PlayStation librairie dimmenere ira bangi kui. Ira éducation kanamane mirine ma contrôler ma parce que faut qu'on ira contrôler. Voilà, nous t'en amène point nan fara fi akolo ino ma di wa kon fi la bada be. Alors, par exemple, avant la garan, Gianira, cadeau de babe, bien anniversaire, cadeau de la babe, mais il n'a matin, n'a fanira à devoir, c'est-à-dire à salifier, à dîner sur le fait, à Mariki, alors, m'a dit Guinée, des trucs comme ça. Merci, il a dit Nanakana. Merci, on va un bon conférence mené. Donc, Moukele Manemoura, faire la salle sous les billes. Ma fala den gambi pour faire subarema pour faire subarema iyo subare fan soge do minina muna subare yo mi rigbe na be salima so i samane ha 10 heures ay tan na subara salifi i yetana mane de fenga kiri subare réveil na wombiri hira kha fala be ga patron na fala be ga dunia patron na fala be ay wali foloma 4 heures du matin ou bien 5 heures du matin i ga réveil samane sinama alors ko ga il était programmé manama kono ala bietuna ala to fala be salaire inara ibara na minimiser ina anu keller na gamma non ça sinde patron ga wenyi ibara na matani patron mari ki iyo non patron wombir ma patron na ala nan patron ibara na matandi kono nakanya mufindi ga nakanya muna ga boy yatra ibara sa ga kuna ya na wisoko ibara sa na wi dunia sende de gafira na mayaji ya makini nga kirenyi. Donc Ibn al-Khayyim naka wombe wonga yi lecture bansan naba après on continue. En effet, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam recommandait vivement à ses compagnons de donner un beau prénom à leurs enfants. Il a dit, celui qui a eu un enfant doit lui donner un beau prénom et l'éduquer parfaitement. Ibn al-Khayyim a dit, la raison en est que les noms ont un effet sur les choses auxquelles ils sont assignés et vice-versa. Akhilei, ibakourne khili amiri terimane. Effet nama. Effet na khilima. C'est-à-dire inu mikhili sa sendera. Mirina rangon. Anomane na teride. Anomane na igonde tongode. C'est-à-dire a teriko. Akhili nomane na miri teride. A kolonta vala sosoru facile na. A yugende tongo effectivement. Ba mutan kona kristo a terrifié temu de miri mo comprendre ma faira. Donc anomane na khili teride. Na kanyi yigonde tongode. Awana yigo tongo fe na kanaki. Wonga meni rafika womboro bedondroti. Ntangeli Muhammad. Pourquoi iradi rilisa kantanna Muhammad nafa findi delankanna. Éducation qu'il remène. Éducation fanna kui. Itobare iradi rilisa Muhammad ra. Quel y a éduqué. Pour na fansa afari. Mais fa khaline fa itam mirina kan wa ma khilifa isa fi khilisa fi radi rumma. Agali lahi alara. Idine pratique fait nanara ala findi ma ira gidra ala ko ira khilifa isa ira di umma na kanno ma ayigo fa fidama. OK? Et il a dit, celui qui porte un beau prénom a tendance à se conformer à la qualité et aux bonnes vertus qu'il sous-tend, et cela le pousse à faire des choses louables par pudeur à l'égard de ses prénoms. Ouais. Et barato. Mirina kan khil fa isa mirina kan di medina kan kumma. Gidi medira wali anomane aha wali tongode ato mamma.
aktoman khili anomana teride ano yagi par exemple ntan no mané yagi de ntokili Muhammad à chaque fois il fait de la bafi il fait ma iyo Muhammad yakolo amayagi i référence muna nara i khili kha référence muna kide donc i khili tona Muhammad ra alamane iwal Muhammad dahi surtout bara sayuma al amin non di kanyi anun lamani amiri a ilamane findinara imula may xamiri trai imula may xamiri tromper imula may xamiri madahu nabirin lamane a konta fili gadon gumma ina xilne Muhammad al amin le véridique le puits ilamane xaluna cadre ku yete forcé luna ku ali ma khili baranteri xanna luna ina fala naxan isa mirin dinam bombo femen naki akhilne Mohamed Lamine khali maitan naxan singi fama guni Mohamed Lamine mun tanga mana kidi mais mirin de quoi alors mirin de naki ibara sa to ina mirin de bombo fe madina ku ma afasali non dina yatara mu yena tiri ubi afasali non dina yatara wule nan falaki ina ka bombo be ita inde bombo fe na kimeni Mohamed Lamine nan bombo fe ngine re birim voler sa Mohamed Khilima e mane na me Mohamed Lamine awa yita ma to man fora ba automatiquement na ma to man fora ba d'accord ne awa alhamdulillah rabbil alamin wonga altantu wo furira par ailleurs, on constate que d'ordinaire les gens portent des prénoms qui leur correspondent et s'associent à leur situation, constatation applicable aussi aux gens nobles. Ibarato mara korosi na iki khilifani yesag mi khini khuma ibara korosi na mi agbegbe nana il fait une bama elle bana corresponderi khilima na khana na era wa enkana mara di bara mase wo ba akolo mre khili sama to soit mburine ya ou bien mba agi ntarandine ya gita nto mama ngamali relisa ou bien ngunyandine ya gita yo ma relisa famille ngamali relisa ila mai fayida ba iradi grifi mrima kono akan fa yuge ayige mato merci ahadine mato ahadine mato ake wo to bor kolonga naki ake amato di parce que abebe nana atongo manego be atongo manego parce que Khaim Rilisa n'a kibar valeur ça n'a kanima ka ibar la na kanira mais gaita koloyati na kanimi lananti mirimara ita man faitari i gadi Rilisa nara donc ibar tin sonni na nara naki ibar tin na galu gadira na iki wala mo mene viti ki fani parmi les meilleurs prénoms il y a deux. Parmi les meilleurs prénoms, il y a ceux de Abdullah et de Abdurrahman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les prénoms les plus aimés d'Allah sont Abdullah et Abdurrahman. B. Prophète sallallahu alayhi wa sallam a nakawumbe akhili na ge makhanouhi alama birira yikhil frinye nara gabore mo exclure mais yena na fama da fina borira khili mundun naki Abdullah anu Abdurrahman nay birin wanyinde nan falahi Abdullah mon sefala définition naima exactement et la définition na musira Abdullah ala khakoni amu fala rede parce que
rasulu baba khilito na abdullah ra anana gheri ya wa mana rasul fi bi namara de ina me abdullah ala ha konyi nanana masengi aga signification nanana abdurrahman ala ha neme ibaratu ala ha mange ha konyi parce que rahman dunia neme mangena ala nanna abdullah allahu ba arrahmanu ba yebrin ala khilina na yebrin 99 non ebrin ay nan kui donc ala khilina na yebrin na c'est-à-dire firimbirin ala ka konyina na kanyira quoi iyo donc na kui khilina na ne na khira fan ala madangi fabirin na naam donc mais mi rena won yamato ne rena na contre ina mon se contre ne ta mo nyago ngone ajidine arabu finala ne mo nyago ngone awo mutingi wo ma de khilisa de won yeta kan khilira ça fait wo ma bo khilira quoi arabu khilina naki ndena na gaji contestement e me manantu abdullah ibrahima usman ali abakar ajibini arabu khili pe wonta makhilego wonga fala wonga akire nyebe benu muslimi ya kafa wombirnu la bolo ko yetanamma wonu na tanta ina kui wombirnu la bolo ko yetanamma dine mun na wonyira na fala dine mun na wonyira mu afrika kamadi dine mun na wonse seyira ala tan arabu dunia bili nana khege rasul na kafa dunia birimma ala na arasamba dunia birimma atora samba dunia birimma naki amura samba fore bansangama amura samba fiire bansangama amura samba arabu bansangama ara samba dunia kulluhum azma'in namma dunia territoire birim rasul khege won tanam birimma donc ethnie fe nanana arabura mais c'est ko dine ras nana arabura c'est ko dine nantana arabu fe bay ko nyi itona muslimira kha iwal fanyira ba ina gafaga arabu ndinana quraish nara rasulu ga bon senara nam wal fan yoraba itanan siga jannatul firdaus nasiga jahannam ala ko ina kinara di no na misali na yanya kama wa awa kanamara nkila sallallahu alaihi wasallam afande amogo na ganyi atokere saya ma study logo na kai ala na gafala be nam ana nkila na gafala be astaghfirullah nkila na gabe ana tingima igi fala igi prononcer ala ilaha illallah ngafala suso ala yomuna batumengera fo ala taala nam ala ko ngano ko mafala de tinal giam nam kono atomuna fala ala nan se fala agamane ali nkila atanto toro nkila araba kafirina c'est monaki ato ça fait maji yomuna kui donc c'est monaki kafirina ranyo donc nakamuna ki arabe tona nara ou bien nkila fanden to ara nanan naki ala ratanga matema hala na walila ba voilà c'est impossible ala na gafala wombe iyo anaka inna akramakum indallahi atqakum wo birim mi fanyi ntangwani ala kwani na hanga wontan yara na wontan kwani mi fanyira c'est lui le pieux et nanama le meilleur d'entre vous ou d'entre nous est celui qui craint Dieu le plus. Oui, exactement. Nanara. Donc Nakambi nanana khame khilira Abdullah Abdurrahman et quant aux filles les meilleurs prénoms sont Jainab, Fatima, Ruqiyya, Kalthum, Aïcha, etc. Nenam fan nameni. Nenam fan bore fambe. Nakamuna ki bore. Mais amo rede anakile no manera sodi ariana. Okay. E fin di me fine dangi fe bore rade. Khili ban sanna na yera go.
iyo ikhili no ma findi de Abdullah raiso jahannama ikhili no ma findi de Aisha raiso jahannama iyo aha ikha walinan sama ye fari iyo khilina na ira na ghaira yabu halita yake yakulun khilina na ira na ghaira yabu ina fala Fatima Zainab hala prononce ki Zainab andi yabu awa na ghaira gine na Zainab raiki ne biri nya ngi na na wala ibarato ina ka Fatima ne ghaira di ubi gine na Zainab ubi ngai ne fambiri nya ngi na Ruqiyya nananta mu bobo ngoni be agbebira ana mutangoni ya nke ngoni ana maninke ngoni même ma kulun société ngoni sindi abo maninke tangoni iyo kifai Kalthum natang nambo Kalthum sama fari mais nafangbo fangbo kifai société ngoni Aisha natang nafang makana manama iyo na makana munanyoma etc. Donc nakui nena na khilera nere findi khili nya kumera quoi mais mu fala de imu khadi khili sama Maryam hadi ube ma khili sama Khadija khana marabe ina mato be Rasul sallallahu alaihi wasallam akhadem baya na khili muna be yo na Khadija anu elle est l'une des meilleures femmes du monde dunia gine fanyi ndenana na Khadija atangbe atalaya na Guinée raconte exact atangbe munabe OK donc Guinée bebe nana nda hankali munabe mais nama yede amel ko binana ni na kan nge makano quoi dangi fe borela donc na dangi rambi le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de remplacer les prénoms de l'aide consonance et au sens blâmable par des beaux prénoms. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a darina nuiki mire muslimiya tofa aline mire khili modeli bebe nan no sare goma kelen amman mire no iradi khili sama alo an rafange tamakya na gamma mais ino iradi khili sa ke ande na gamu fang ino fa rasul goyin atama saramani alo dine tu faso no iyo ani baptiser ma ade dine ku yati okay dine nana mare man fanara ba wonna limana yo saibe nana na radi khilisa ma ke andira tellement que khanyeri radi sa khilisa ke andira rasul ne masara afama ne na fala di wumbe blâmable par des beaux prénoms ainsi quant à Ali akuza nanaki amana bita inara Ali, radiallahu anhu, nomma à plusieurs reprises l'un de ses enfants à Bara Radin de Rissa, Wati Bebema, à Rissa Mosera, Harb, c'est-à-dire guerre. Iyo, à redire naleri, à Radir Rissa guerre. Attends Radir Rissa guerre, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le remplaça à chaque fois par un beau prénom et c'est fille Al-Hassan. Khalamara Al-Hassan Ali Munaksingia sa Hadi Rumade Rasul sallallahu alayhi wa sallam nana masara anagafala Al-Hassan. Agadi Bori nanaki. Après anagabore khilisa Al-Hussein. Après anagabore khilisa Muhsin. Parce que Nadira me saranye nena no makolongi Ali Agade ya makifan Al-Hassan Al-Hussein Muhsin Nadira me saranye anu naganu bari ana khilisa harb ala rasul na masara jed naganu bari ana khilisa harb rasul na fam masara gidi saranye biri khilisa masara nakine masha Allah Yabaratu donc amu fala rede a benu muslimi ya hava ban sangara Yabaratu ananakine il est vraiment étonnant que des personnes donnant à leurs enfants des prénoms laides qui poussent les autres à se moquer d'eux et à les injurer. Yabaratu iradi khilisa khilikendira khilitonyarindira abore na maele école bien tama parce que akili mura yabu donc nga kirenyi wonga wonyogo do yoma wonna ma bere khili radi khili bien kameri terima kono khili
fait que te fanana Yo. na très important na donc on ga yo nyogo do na gomma alors que o madina ko mbisoto o fora O mawali. o mawali sabouira o ma responsabilité négligée fait sabouira ainsi l'un d'eux appelle son fils Kalb amatode mirinde nanana ga dire na Kalb ou bare Kamara, est-ce que Kamara mena munadi? A Kamara mara dabo, khadabo mara nabe. Bangula. Yena no mana rabare bangura nye. Bangula ramena. Ah, ntamuno mana tamfala didi. Aka di glissa a chien. Calme. Masha Allah. On ga attention na banema. Jahasha. Bole na ga di glissa jahasa. Agnon. Ibarato? Yo, yore. Yore. Bole na ga di glissa jalim. Injuste. Ça va nata ibara masine. Ibara masine directement nata mutin feu. Zalim. Aga di glissa zalim. Injuste. Très grave. Bole na ga di glissa sulhu. Démuni. C'est-à-dire miri ma khourouki. Miri démuni. Ouais. Bole na ga di glissa jirbu. Girboise. Makolo non ram fala français. Ibarato. Gerboise. Donc Riliko Bitum ou d'autres prénoms de César. Alors na khili modèle son nom. Na manié son nom. Donc ngara kirenye ou mawati baralito. Donc alhamdulillah rabbil alamin iraketu mané wongaji dambeto. La ansara sali fam na wakati fam barali wonga woma wala ansara sali prochainement on femme na gama au 6e épisode nanaki droit de l'enfant à l'allaitement naturel biberon to la fanki camara dinema annonce bibema na bema alko libéré et rabanama on femme na sujet l'enfari nanara gata nanara wonga wonga kireyebe ala be annabbe nakhannu ji émission folo e hawakili gabira fora e gabira épisode birin fora parce que ay muna famane pas à pas na e gabira fora remarquer yo c'est-à-dire dit rafe qui hasa findi forida hasa ga liberté tonga etela emu domaine yora mini mana na kamuna be ku non namuna na donc c'est très important yomuna na kamuna na amatu wonsa folo ko den gandi donc alhamdulillah rabbil alamin won duba mamribe nakanji livre seberi nakanji kitabu seberi alghaya khabalori algha asiron kuya khabara tamasara alghaya fama en tout cas awali fani nana ba wombe nanara inshallah algha safa ibrahima nanara wonda mabeneto ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين